देख तो कैसे शर्मा रहा है। বুকে শুধুই যন্ত্রণা। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो कान में ले ले सब। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। চালাকি বুদ্ধি করা লাগবে না, তেন মরান করে সংসার চলতেই না। মায়ের নামে কিছু 5 টাকা 10 টাকা দিয়া যা, মায়ের নামে গার্লফ্রেন্ডের নামে কিছু দিয়া যা। আরে বাপ রে কামাই করলো মুসলিম দাম বাংলা খাবার। हम तो छोटे लोग हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? दिन की दिन ना दिया जा मग दे मग दे रे काय तू इलाका त्याला तुझे रे लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ए बछोड़े फोटो ना मत छाड़ के मग दीजिए শালা পয়সাটা তো মুইয়ে নিয়ে আসলাম, পয়সা দিলাম তো যা কি চাল পুরো চালাক রে ভিখারি গুলো শালা